অগ্নিবীর যাদের লক্ষ্য তাদের জন্য ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ 50টি ধারা, যে 50টি ধারা করে গেলেই তোমরা ক্লাসে একটা না একটা কোশ্চেন কমন পেয়ে যাবে। সেই অধ্যায়টি আমি এখানে রেখেছি। একটা ক্লাসে 50টি ধারা আমি তোমাদের এমসিকিউ প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করে দেবো, যাতে তোমাদের হিন্দিতে পড়ে পরীক্ষা দিতে অসুবিধা না হয়। এই জন্য আমি এমসিকিউ টাইপ রেখেছি। তোমরা এই ক্লাসটা ফলো করো, আর আমি এইভাবেই সমস্ত ক্লাস দিয়ে যাবো টপিক ওয়াইজ। তোমরা চ্যানেল ফলো করতে থাকো। प्रथम प्रश्न, भारतीय संविधान की धारा 1 किससे संबंधित है? भारतीय संविधानेर धारा 1 किससे संबंधित है? नागरिकता, भारत का नागरिकता, भारत का नाम और क्षेत्र, मूल अधिकार, राज्यों की नीति निर्देशक तत्व। सठिक उत्तर बी, भारत का नाम और क्षेत्र। 2 नंबर प्रश्न, धारा 2 को अनुसार संसद किससे अधिकार देती है? देखो, नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता प्रदान करने का अधिकार, मूल अधिकार का संशोधन, अनुसूचित जातियों का सूची तैयार करना। এটা সঠিক উত্তর হবে नए राज्य निर्माण, ऑप्शन ए उत्तर ए। देखो, भारतीय संविधान की किस धारा में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? अर्थात कि बोलते चाइছে যে ভারতীয় সংবিধান নাগরিকতা কত নম্বর ধারাতে বর্ণিত আছে? সঠিক উত্তর হবে নাগরিকত্ব 5 থেকে 11 নম্বর ধারা। 12 থেকে 35 যেটা মৌলিক অধিকার, পরের কোশ্চেনে তোমরা পাবে। এটা সঠিক উত্তর এ, 5 থেকে 11 নম্বর ধারা। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन धाराओं में दिया गया है? मूल अधिकार बोलते मौलिक अधिकार। धारा 12 থেকে 35, धारा 5 থেকে 11, धारा 36 থেকে 51, धारा 51 रे। সঠিক উত্তর 12 থেকে 35, धारा उत्तर ए, 12 থেকে 35। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी धारा अस्पृश्यता को समाप्त करती है? संविधान की कौन सी धारा अस्पृश्यता को समाप्त करती है? धारा 17, धारा 19, धारा 20, धारा 21 रे। सठिक उत्तर धारा 17। नेक्स्ट, किस धारा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? धारा 19, धारा 17, धारा 24, धारा 21। सठिक उत्तर धारा 19, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस धारा में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार का उल्लेख है? कौन धाराय? अर्थात एटार बांगला अर्थ হচ্ছে নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এর বাংলা অর্থ। তাহলে ধারা কত হবে স্যার? 21, ধারা 19, ধারা 17, ধারা 25। সঠিক উত্তর ধারা 21 এ। নেক্সট, দেখো প্রতিটি প্রশ্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের এখানে কাজ হচ্ছে সব থেকে, देखो, शिक्षा का अधिकार किस धारा के अंतर्गत आता है? मैंने कत नम्बर धारा शिक्षार अधिकार है? धारा 21 रे, धारा 19, धारा 24, धारा 28। सठिक उत्तर ए, धारा 21 रे। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची सी कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध किस धारा में दिया गया है? अर्थात 14 বছরের কম বয়সের বয়সীকে কারখানার কাজে নিযুক্ত করা যাবে না, সেটা কত নম্বর ধারাতে বর্ণিত আছে? ধারা 24, ধারা 17, ধারা 19, ধারা 21 রে। দেখো, তোমরা একটু এই তিনটা ধারা জেনে নিয়েছো। এটা সঠিক উত্তরে ধারা 24। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी धाराएं धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? अर्थात भारतीय संविधान कत नम्बर धाराय धर्मीय माने धर्मीय स्वाधीनता बर्णित आछे? धारा 25 থেকে 28, धारा 17 থেকে 21, धारा 12 থেকে 15, धारा 30 থেকে 35। सठिक उत्तर 25 থেকে 28 ए, सठिक उत्तर। नेक्स्ट, देखो 11 নম্বর প্রশ্ন লিখেছে,
अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 32 নম্বর ধারা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, পেতেই পারো, মনে রাখবে। কি বলেছে? संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपाचार, ग्राम पंचायत का संगठन और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। सठिक उत्तर 32। সঠিক উত্তর বলছি সঠিক উত্তর বি। যাক, এখানে প্রশ্নটাতে আরেকটু আমাকে অপশনটা দেওয়া উচিত ছিল, যেটা দিয়ে উঠে পারিনি, ওই জন্য আমি একটু থমকে গেছিলাম। এটা ডক্টর বি আর আম্বেদকর এই 32 নম্বর ধারাকে হৃদয় ও আত্মা বলেছিলেন, হার্ট অফ সোল যেটা বলে, এই 32 নম্বর ধারাকে। ওকে, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत को संगठन का प्रावधान है? माने अर्थात ग्राम पंचायत कत नम्बर धाराय बर्णित आछे ग्राम पंचायतेर संगठन? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। सठिक उत्तर ए अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, अनुच्छेद 41 अनुसार राज्य की स्थिति में नागरिकों को कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगी। ऑप्शन ए राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के अधीन। ऑप्शन बी सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए। सठिक उत्तर ए राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के अधीन। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? अर्थात कि आईनेर चोखे सबाई जे समान धाराटी कत नम्बर धाराय आछे? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49। सठिक उत्तर ए अनुच्छेद 44। नेक्स्ट देखो 15 नम्बर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अर्थात कि 6 থেকে 14 বছর শিশুদের নিঃশর্ত শিক্ষা প্রদানের যে ধারাটি, সেটি কত নম্বর ধারা আছে? অনুচ্ছেদ 45, অনুচ্ছেদ 41, অনুচ্ছেদ 40, অনুচ্ছেদ 44। সঠিক উত্তর অনুচ্ছেদ 45। नेक्स्ट देखो, राज्य का कर्तव्य नागरिकों का पोषण स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? माने जनगणेर शरीर स्वास्थ्य जो सुस्थ थाकबे तार जन्य कत नम्बर धारार ऊपर वर्णित आछे? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 52। सठिक उत्तर ए अनुच्छेद 47। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अर्थात এটা কি সৌধ সংরক্ষণ, যে বিভিন্ন স্ট্যাচু টেচু থাকে সেগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব কত নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে? অনুচ্ছেদ 49, অনুচ্ছেদ 40, অনুচ্ছেদ 41, অনুচ্ছেদ 44। সঠিক উত্তর এ অনুচ্ছেদ 49। নেক্সট দেখো, এই কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তোমরা কিন্তু খুব স্মরণ করে রাখবে। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक का मूल कर्तव्य का उल्लेख है? আমরা বাংলায় যেটাকে বলি মৌলিক কর্তব্য। মৌলিক কর্তব্য কত নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে? 51 রে, 52, 47, 49। অনুচ্ছেদ 51 রে সঠিক উত্তর। नेक्स्ट देखो, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 रे, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47। सठिक उत्तर अनुच्छेद 52, মনে রাখবে। नेक्स्ट देखो, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা, বলছে संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 31 तार 1, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40,
অনুচ্ছেদ 41। অর্থাৎ এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে অনুচ্ছেদ 31-1। তবে এটা একটু মনে রাখবে, এই 31 নম্বরের এক ধারাটি যে সম্পত্তির অধিকার, এটা আগে মৌলিক অধিকার ছিল, এখন এটার মৌলিক অধিকার নয়, আইনি অধিকার হয়েছে। এটা মনে রাখবে, 300A-তে রূপান্তরিত হয়েছে, 300A। নেক্সট দেখো, ভারত কি রাষ্ট্রপতি কি নির্বাচন সে সম্বন্ধিত অনুচ্ছেদ কোন সাহে? অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি কত নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে? অনুচ্ছেদ 54, অনুচ্ছেদ 61, অনুচ্ছেদ 72, অনুচ্ছেদ 76। সঠিক উত্তর এ, অনুচ্ছেদ 54। নেক্সট দেখো, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারা, ভারত কি রাষ্ট্রপতি কি মহাভিয়োগ সে সম্বোধিত অনুচ্ছেদ কোন? হ্যাঁ, যেটাকে আমরা বলি ইমপিচমেন্ট। ইমপিচমেন্টটা কত নম্বর ধারায় পড়বে? অনুচ্ছেদ 72, অনুচ্ছেদ 61, অনুচ্ছেদ 93, অনুচ্ছেদ 123। সঠিক উত্তর বি, 61 নম্বর ধারাতে আমাদের ইমপিচমেন্ট, যে ইমপিচমেন্টটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নেওয়া হয়েছে আমাদের ভারতীয় সংবিধানে। দেখো নেক্সট, রাষ্ট্রপতি দ্বারা ক্ষমা, দয়া, বিরাম और দণ্ড মাফি কি শক্তি কি অনুচ্ছেদ? মানে গুরুতর অন্যায় করলেও রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করতে পারে, মৃত্যুদণ্ডের মতো সেটা রোধ করতে পারে। সেটা কত নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে? ধারা 55, ধারা 76, ধারা 72, ধারা 108। সঠিক উত্তর সি, 72 নম্বর অনুচ্ছেদ। নেক্সট দেখো, ভারত কি অ্যাটর্নি জেনারেল চলে এসছে। অ্যাটর্নি জেনারেল হচ্ছে মহান্যায়বাদী কি নিযুক্তি সে সম্বন্ধিত অনুচ্ছেদ কোন সা है? দেখো অনুচ্ছেদ 123, অনুচ্ছেদ 112, অনুচ্ছেদ 76, অনুচ্ছেদ 93। সঠিক উত্তর সি, 76 নম্বর অনুচ্ছেদ। মনে রাখবে, এই অ্যাটর্নি জেনারেল হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনি পরামর্শ দেয়, আর একে নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতি। মনে রাখবে, এই তিনটা কথার মধ্যে একটা পেলেও পেতে পারো। নেক্সট দেখো, লোকসভা কি অধ্যক্ষ আর উপাধ্যক্ষ কি সংবিধান মানে সম্বন্ধিত অনুচ্ছেদ কোন সা है? অর্থাৎ কি স্পিকার আর ডেপুটি স্পিকার কত নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে? কি ভাগ? অনুচ্ছেদ 93, অনুচ্ছেদ 54, অনুচ্ছেদ 110, অনুচ্ছেদ 61। সঠিক উত্তর এ, অনুচ্ছেদ 93। দেখো এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্নিবিদের জন্য। দেখো তোমরা, সংসদকে দোনো সদন কি সংযুক্ত বৈঠক সে সংবর্ধিত অনুচ্ছেদ কে? অর্থাৎ কি ভারতীয় সংবিধানের যৌথ অধিবেশন। যৌথ অধিবেশন কত নম্বর ধারায়? অনুচ্ছেদ 72, অনুচ্ছেদ 55, অনুচ্ছেদ 108, অনুচ্ছেদ 110। সঠিক উত্তর সি, 108। এইখানে আর দুটি কথা তোমরা মনে রাখবে। 108 যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু সভাপতিত্ব করেন স্পিকার। নেক্সট দেখো, ধন বিধেয়ক অর্থাৎ মানি বিল কোন সে মানে ভারতের সংবিধান অনুচ্ছেদ কোন সা है? কত নম্বর ধারাতে মানি বিল আছে? অনুচ্ছেদ 110, অনুচ্ছেদ 54, অনুচ্ছেদ 76, অনুচ্ছেদ 123। মানি বিল হবে তোমাদের 110 নম্বর অনুচ্ছেদ, অর্থাৎ এ সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো, এটা আছে ভারত কি বার্ষিক বাজেট সে সংবিধিত অনুচ্ছেদ কোন সা है? কি বার্ষিক বাজেট, তাহলে বাজেট কত নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে? অনুচ্ছেদ 112, আচ্ছা অনুচ্ছেদ 55, অনুচ্ছেদ 76, অনুচ্ছেদ 108। 108 আর 112 এর মধ্যে তোমরা গুলিয়ে ফেলো, মনে রাখবে 112 অনুচ্ছেদে বাজেটটা আছে। সঠিক উত্তর এ। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 93। सठिक उत्तर बी, 123। अध्यादेश माने अर्डिनेंस जारी करते पारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 54 और 55, अनुच्छेद 76, 93, अनुच्छेद 61 और 72, अनुच्छेद 108 और 110। তোমরা লক্ষ্য করবে যতগুলো অনুচ্ছেদ আমি অপশানে দিয়েছি তোমাদের এখানে
প্রত্যেকটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। ওই অপশানগুলো চোখের সামনে এলেও আবার স্মরণ করার চেষ্টা করো, আগে যে ক্লাসটা করে গেছো বা পরে আসছে। তাহলে দেখো তোমাদের মোটামুটি ধারাটা যদি ক্যাপচার হয়ে যায়, অগ্নিবীরে পাক্কাই ধারা থেকে 1 নাম্বার কোশ্চেন আসেই আসে। বিগত বছরের প্রশ্ন বা ছেলেদের সাথে আমি আলোচনা করে দেখেছি। তাছাড়া আমার অফলাইন ব্যাচে ছেলেদেরকে আমি এইসব প্রশ্নগুলি বারবার করে এবং তারা পাসও করে। তাহলে সঠিক উত্তর হবে এটা এ, 54 থেকে 55। ওকে, নেক্সট দেখো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা, ভারতীয় संविधान की धारा 124 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की शक्तियाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ना संसद की अधिकार। सठिक उत्तर सी, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना अर्थात सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखो धारा 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में कौन होगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। सठिक उत्तर की होबे? राज्यपाल, बी, राज्यपाल सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो भारतीय संविधान की धारा 165 किससे संबंधित है? राज्यसभा का सभा के अधिकार, राज्य की महाधिवक्ता যেটাকে বলে অ্যাডভোকেট জেনারেল, বিত্তায়োগ আর রাষ্ট্রপতি কা শক্তিয়া। সঠিক উত্তর কি হবে? অ্যাডভোকেট জেনারেল, রাজ্য কি মহাধিবক্তি, অ্যাডভোকেট জেনারেল, বি সঠিক উত্তর। দেখো নেক্সট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা কি আছে, संविधान की धारा 214 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय की स्थापना, राज्यसभा की चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रपति का शक्तियाँ। सठिक उत्तर की होबे? उच्च न्यायालय के स्थापना अर्थात हाईकोर्ट, ए होच्छे सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो संविधान की धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय के कौन सा अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति का हटाने के अधिकार, संसद के भंग करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार, प्रधानमंत्री के नियुक्ति करने का अधिकार। उत्तर सी, रिट। रिट अर्थात कि लेख, लेख जारी करा अधिकार 226 নম্বর ধারাতে বর্ণিত আছে হাইকোর্টের। नेक्स्ट देखो संविधान की धारा 243 किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध माने संपर्क, राष्ट्रपति शासन আর সংসদ কি শক্তিয়া। সঠিক উত্তর এ, পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 243 নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে। नेक्स्ट देखो संविधान की धारा 267 किससे संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियाँ, वित्तीय आपातकाल, आकस्मिकता निधि, राज्यपाल का नियुक्ति। सठिक उत्तर सी, आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट देखो धारा 280 तहत किसका गठन किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग। सठिक उत्तर होच्छे वित्त आयोग, बी होच्छे सठिक उत्तर, जार अर्थ हलो अर्थ कमिशन। नेक्स्ट देखो संविधान की धारा 300 ए क्या कहती है? बोलছে किसी भी व्यक्ति को और उसकी संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन सभी की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, संसद की संशोधन करने का अधिकार है, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान है। सठिक उत्तर की होगा सर ए, ए होच्छे सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो संविधान की धारा 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, राज्यसभा की विशेष अधिकार, राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली, संसद की विशेष अधिकार। सठिक उत्तर ए, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। नेक्स्ट देखो
संविधान की अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? संसद की शक्तियाँ, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सठिक उत्तर बी। नेक्स्ट देखो, भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग की दी गई है? अर्थात कि निर्वाचन कमिशনের ধারা কত নম্বর ধারায় বর্ণিত হয়েছে? 315, 324, 368, 311। সঠিক উত্তর 324 নম্বর ধারা। সঠিক उत्तर হচ্ছে बी। नेक्स्ट, भारत में सार्वभौमिक वयस्क वोटाधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? वोटाधिकार अनुच्छेद 326, 352, 335, 360। सठिक उत्तर ए 326 নম্বর ধারা। देखो नेक्स्ट, अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में अवसर। এটাই সঠিক উত্তর, বিয়েরটাই সঠিক উত্তর। আমি আর ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট প্রশ্ন। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? आपातकालीन प्रावधान, चुनाव आयोग, भारत की राजभाषा, वित्तीय आपातकाल। अर्थात सठिक उत्तर सी, भारत की राजभाषा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपातकाल लगने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 356, 352, 360, 368। सठिक उत्तर 352 अनुच्छेद। सठिक उत्तर बी। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद की अंतर्गत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 315। सठिक उत्तर सी 356। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था दी गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। सठिक उत्तर अनुच्छेद 360। এটা মনে রাখবে, 352, 356, 360 তিনটি ধারায় রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করে থাকে। देखो, भारतीय संविधान से संशोधन के प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? अर्थात कि এটা ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন প্রক্রিয়া কত নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে? 352, 326, 368, 324। সঠিক উত্তর বি, সঠিক উত্তর সি 368 নম্বর ধারা। সি উত্তর সি। নেক্সট, অর্থাৎ এই ভিডিওর শেষ প্রশ্ন বা অর্থাৎ 50টা হয়ে গেল। এই 50টা তোমরা যারা ক্লাসটা করেছো অবশ্যই উপকৃত হবে। राष्ट्रपति द्वारा विधायकों का अनुमोदन देने जा अस्वीकार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 111, 315, 343, 352। सठिक उत्तर ए अनुच्छेद 111। थैंक यू फॉर वॉचिंग।